बंधुगण 29 मार्च शनिवार 2025 रे पड़ुअछि चलित वर्षर प्रथम सूर्य पराग। 29 मार्च 2025 शनिवार दिन एही विरल सूर्य पराग आपण मानंकु देखिबाकु मिलिबो। एही सूर्य पराग को भयंकर सूर्य पराग कुहा जाउछि, कारण एही दिन दीर्घ 2.5 वर्ष परे शनि निज घर छाड़ी अन्य घर को प्रत्यावर्तन करुछंती। ता छड़ा दीर्घ 172 वर्ष परे एमिति एक विरल दिन देखिबाकु मिलुअछि, कारण सूर्य पराग समय रे शनिवार एवं सेही दिन मध्य चैत्र मास अमावास्या रहुछि, जहा द्वारा कि ए सबुर एकत्रित लक्षण हेतु यह एक विरल दृश्य बा विरल दिन रहुछि। एही दिन शनि 2.5 वर्ष परे मकर राशि को त्याग करी मीन राशि को चलन करिवे। मीन राशि को जीवा हेतु शनिंकर बहुत भल प्रभाव 12 गोटी राशि भितरु किछि राशि उपरे रहिबो। एहा छड़ा किछि राशि उपरे तांकर खराब प्रभाव मध्य रहिबो। एहा व्यतीत किछि राशि उपरे मिश्र प्रभाव मध्य रहिबो। आपण माने जानिचंती नवग्रह भितरे शनि हेउचंती कर्मफल दाता, शनि हेउचंती कार्मिक ग्रह। ता छड़ा शनिदेव हेउचंती महादुष्ट, जे कि शांति थिबा समय रे अन्य मानंकु शुभ फल देइथांती एवं कर्म भूल कले बहुत कठोर दंड मध्य देइथांती। सेही हिसाब रे 12 गोटी राशि को कौन कौन फल भोग हेबो, किंतु 6 गोटी राशि खुशी हेई जांतु। आपणक पई सौभाग्य आसुछि, आपणक पई धन वृद्धिर मार्ग आसुछि, आपण मानक पई सबु प्रकार शौर्य वीर्य ऐश्वर्य सौभाग्य महालक्ष्मी प्राप्ति योग आसुछि। एही किछि राशि जो मानक विषय रे मु कहिबाकु जाउछि, शनि देवंक प्रभावरु सेमानंकर अटके थिबा काम हबाकू लागिबो। सेमानंकर सबु प्रकार सुख शांति आसीबो। सेमाने चाकरी करि नथिले चाकरी पाइबे। जदि सेमाने चाकरी करिसंती प्रमोशन मिलिबाकू लागिबो। सेमानंक घर को गाड़ी घोड़ा एवं आपणंकर जहाँ भी हेले सुवर्ण प्राप्ति हब। शनि मनी शनिंकर कृपा दृष्टि जोगु टंका वृद्धि हब। अटकी थिबा टंका मिलिबाकू लागिबो। चाकरी रे सफलता मिलिबो। इंटरव्यू रे सफलता मिलिबो। विदेश यात्रार जोग मध्य रहिछि। एहा छड़ा जेउ माने विवाह करि सारिचंती स्वामी स्त्री संपर्क भल रही नहीं, सेमानंकर संपर्क सुधुरी जीव। किंतु जेउ मानंक भितरे भल संपर्क रहिछि, संतानटीए चाहुचंती, सेमानंक जीवन को संतान प्राप्तिर जोग मध्य पिटिबो। एहा छड़ा शनि जणे कारक ग्रह। एही समय रे जो संतान जन्म हेबे आपण मानंकर, जति आपणकर कर्म ठीक थिबो, महा तेज कर्मयुक्त सचोट धर्मपरायण एवं इष्ट सेवक पितामाता को भक्ति करुथिबा संतानटीए निश्चिंत पाइबे। ता छड़ा माँ मानंक प्रति से संतानर करुणा दया एवं सेवा भाव निश्चय भावरे रहिबो। एहा छड़ा किछि राशिर लोक माने विदेश जिबार सौभाग्य पाइबे। वाणिज्य रे वृद्धि हबो। नुआ व्यवसाय करिवे। व्यवसाय जेउ मानंकर अटकी जाइथिला, एही किछि राशि जो मानंक विषय रे आगकु मु कहिबाकु जाउछि। व्यवसाय जदि अटकी जाइथिला हेउ नथिला, व्यवसाय भल हेबाकू लागिबो। व्यवसाय रे वृद्धि हेबो, टंका वृद्धि हेबो, आर्थिक समस्या दूर हेइजिबो एवं अर्थ बढ़िबाकू लागिबो। ता छड़ा विदेश जिबार बाट फिटिजिबो बहुत जन राशिंकर। एहा छड़ा चाकरी रे प्रमोशन मिलिबो। पॉलिटिकल लाइन रे कैरियर रे डेवलप होबो। आपण मानंकर जदि मीडिया लाइन रे काम करूचंती, डिजिटल लाइन रे काम करूचंती, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग लाइन रे काम करूचंती,
किछि राशि जो मानक विषय मु आगक कहबाकू जाउची सेमानंकु भल सबु सुविधा हेइजिबो एवं अटकी थिबा काम हबो। जो माने सिंगल अछंती सेमानंक जीवन को नुआ साथी आसीबार संभावना देखा दउची। जो राशि मानंक विषय रे कहबी एवं जो माने प्रेम करूचंती सेमानंकु मध्य प्रेम रे सफलता मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु एबे पर्यंत जदि चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। श्रद्धा हृदय रे जय श्री शनिदेव निश्चिंत लेखंतु। जय शनिदेव लेखंतु। ओम शम शनिश्चराय नम मध्य जपंतु। चैनल रे कमेंट्स रे निश्चय जय शनिदेव जीए भी लिखिबो शनिंकर प्रभाव ता उपरे कम रहिबो। भाग्य रे परिवर्तन आसीबो। भाग्य सुना भली चमकी जीवो। एहा शनिदेव निजे कहिचंती कारण शनिदेव हेउचंती जड़े प्रशंसा प्रिय भगवान। जहाँकु आपण जदि प्रशंसा करिवे भल कर्म करिवे तेबे आपणकर भाग्य निश्चय से बदली देबे। शनिदेवंकर कृपा दृष्टि एही राशि मानक उपरे चलित वर्ष पड़िबाकू जाउची। प्रथम रे हेउची वृष राशि। वृष राशि ए पर्यंत व्यवसाय खराब थिला। जो माने चाकरी करिथिले सेमानंकर मानसिक अस्थिरता थिला। स्वामी स्त्री संपर्क रे विचलित प्रभाव रहुथिला। वृष राशि रे मन अस्थिर जोगु दुर्भावना दुश्चिंता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कम थिला। किंतु वर्तमान सामाजिक प्रतिष्ठा मिलिबाकू लागिबो। भल भल सांग मानक सह चिन्हा परिचय हबो। ऑफिस रे आपणकर प्रमोशन बा दरमा बढ़िबाकू लागिबो। भल आपणकर उपरे जीए भी ऑफिसर रहिचंती आपणको काम को भल पाइबे बा प्रशंसा करिवे। वृष राशि जदि कहीं व्यवसाय करूछंती व्यवसाय रे आपणकर वर्तमान पर्यंत बहुत खराब हेउथिला हानि हेउथिला। एबे व्यवसाय रे प्रत्येक दिन आपणको किछि किछि रोजगार बढ़िबाकू लागिबो एवं स्त्री सह आपणकर संतान सह भल संपर्क रहिबो। जमी जमा जहाँ भी आपणक जीवन रे खराब हेइकी थिला ताहा परिवर्तन होबाकू लागिबो। एहा छडा जदि आपण मानक जीवन रे कौनसी समस्या रहिथिला ताहा समाधान हेइजिबो। मोटामोटी भाबरे चलित वर्ष टंकार रोजगार होबाकू लागिबो एवं केही जदि विवाह करिनाहंती नुआ जीवन साथी आसीबो। भल पाइबा दिगरे मध्य सफलता मिलिबो। आपण माने जीए भी वीडियो देखुचंती वृष राशिर लोक माने जय श्री शनिदेव निश्चय लिखंतु। एहा परे हेउची तुला राशि। तुला राशि शनिंकर कारक राशि। शनि एही राशि को जेतबेले करुणा दृष्टि रे देखंती तुला राशि बहुत भल प्रभाव पाई थांती। तुला राशि रे इनकम कमी जाइथिला। प्रत्येक जगार स्ट्रगल थिला। प्रत्येक जगार हैरान होउथिले। प्रत्येक जगार दुखर सामना करुथिले। किंतु वर्तमान जीवन रे खुशी आसीबो। प्रत्येक जिनिस रे भल भल आपण निर्णय नबाकू लागिबे। एहा छडा चाकरी रे जदि थिबे शांति मिलिबो। इंटरव्यू रे सफलता मिलिबो। तुला राशि रे प्राय व्यवसायी थांती। व्यवसाय जदि करुथिले जहाँ रोजगार कम थिला दिन को दिन एबे रोजगार बढ़िबो। प्रत्येक दिन किछि ना किछि रोजगार हबो। बाहर को बुलिबाकू जिबे मन प्रफुल्ल रहिबो। पारिवारिक जीवन रे शांति रहिबो। पिला छुआंक प्रति स्नेह श्रद्धा रहिबो। एहा छडा तुला राशि लोक चाकरी मध्य पाइबे। बाहर को पाठ पढ़िबाकू जाई पारंती। क्यारियर दृष्टि मध्य उन्नति हेबो। एठी तुला राशि लोक माने जीए भी अछंती सेमाने जदि बैंक रो लोन पाइबाकू चाहुथिले तांकू मिलिबो। ता छडा जीवन रे टंका पई जोठी चेष्टा करुथिले तार समाधान हेइ जिवो। तुला राशि जे माने भी अछंती जय शनिदेव निश्चय लेखंतु। एहा परे मिथुन राशि। मिथुन राशि वर्तमान सुधा बहुत जन चाकरी पई चेष्टा करुथिले चाकरी पाई नथिले। वर्तमान से माने चाकरी पाई जिबे। ताहा सरकारी चाकरी बहुत जन को मिलिबो। बहुत जन मध्य प्राइवेट सेक्टर रे चाकरी करिवे। किंतु तुला राशि पिला माने बा लोक माने उच्च शिक्षा पई बाहर को जिबार जोग रहिछि। नूतन चाकरी मिलिबो। एहा छडा आर्थिक लाभ हेबो। पारिवारिक सुख मध्य मिलिबो। जेउ मानकर विवाह होई नाही सेमानक पई विवाह स्थिर होई जिवो। व्यापार वाणिज्य रे बहुत लाभ मिलिबो। एहा छडा मिथुन राशि रे प्रेम भाव आसीबो।
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରେମିକା ବା ପ୍ରେମିକ ଆସିବେ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାର୍ଟନର ମିଳିବେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଏହିସବୁଥିରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଡିଜିଟାଲ ଲାଇନରେ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଯିବେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ସହ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ ଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଟେଣ୍ଡର ମିଳିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜର ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ 100% ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଜାଗାରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ବିବାହ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନଥିଲା। ପ୍ରାୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିକାଂଶ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ, ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ମୋହିତ ରାଶିଫଳ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବିବାହ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସମ୍ପର୍କ କଟିବ। ବିବାହ ହେଉନଥିଲା, ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଙ୍ଗିଲ୍ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ପାର୍ଟନର ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସୁଖ ଆସିବ। ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭିସା ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଗରୁ କରିଥିବା କିଛି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ତାହାର କର୍ମ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରିପାରିବେ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବେ, ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିବେ, ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ବା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଋଣରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ, ଧାର କରଜରେ ରହିଥିଲେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର କରଜ ସମାଧାନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ବିବାହ ହୋଇନଥିଲା ଘରକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ଉପରେ କିଛି ନା ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲି ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହି 2025 ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ବି ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ବା ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ନୀଳ ଫୁଲ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରାଶି ତେଲ ମଧ୍ୟ ଲୁହାକଣ୍ଟା ପକାଇକି ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମ ଜପ କରିକି ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଳନ୍ତୁ।
कला फूल जदि पाउछंती शनिदेव को समर्पण करंतु भाग्य आपणकर सुना भली परिवर्तन आसिब। आशा करुछि वीडियो आपण मानकु भल लागिथिबो। एबे पर्यंत वीडियो देखिथिबारु आपण मानकु अंतर सहकारे धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु।